السلام عليكم. وعليكم السلام. عايز مساعدة للجامع؟ لا الحمد لله مشي تعال. ليش؟ تعال ما دور اصعد. لا عم لا. يوم الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له في كل خطوة سنة عبادة، أجر سنة عبادة قيام وصيام. ما شاء الله. هذا حديث صحيح، هذا أعظم حديث بالأجر. بارك الله يوم فيك. الجمعة كاكا يمشي للمسجد يوصل بس هسه مو من الوقت ساعة ب8. كاكا أنا متأخر. متأخر. إيه ما شاء الله عليك. أسأل الله القبول. إن شاء الله. سلام ترتب. الله يوفقك وينزل بالجنة إن شاء الله. ما شاء الله. السلام عليكم. मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जब उन लोगों ने सौदा बिकता या तमाशा होता देखा तो उधर भाग लिए। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए। कह दो कि जो चीज अल्लाह के हां है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है और अल्लाह सबसे। माशाअल्लाह अलैक. أسأل الله القبول. إن شاء الله. سلام ترتب. الله يوفقك وينزل بالجنة إن شاء الله. ما شاء الله.